साथ कॉलर है जी इस वक्त कराची से हिना। अस्सलाम वालेकुम हिना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हिना। रमजान आप सबको रमजान मुबारक को मेरी तरफ से मुबारक। जी मैंने ये सवाल करना, अभी मेरी 15 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ का इंतकाल हुआ है ना, तो 3 साल से बिस्तर पे थी, तो 3 साल से उनको मैं बिस्तर पे बहुत अच्छे तरीके से संभालती थी। अल्लाह का शुक्र है, मेरा दिल बहुत मुतमईन है, मैंने उनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा। अब मुझे ये है कि जैसे मतलब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि मैं गई हूँ उनके लिए पढ़ने के लिए। कितना प्यारा सवाल है, बहुत शुक्रिया। अब वो मोहब्बत के नूर भाई आपसे शुरू करूंगी। वो कहती है मैं जाती हूँ अपनी सास की कब्र पर, तो उनको पता चल जाता है कि मैं आई मिलने। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि माँ के लिए नहीं बल्कि सास के लिए भी होना चाहिए। एक जो ताल्लुक है सास और बहू का, भी एक मीठा ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह महसूस करने की। जी नूर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये बात हदीस से वाज़े है कि जब आप कुछ भी अमल करते हैं तो मुर्दे को पहचान होती है कौन क्या पढ़ रहा है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मियां जब भी तुम किसी अहलुल्लाह की खबर पे जाओ, अल्लाह वालों की, तो उनके साथ तोहफे लेके जाना। तो मैंने पूछा अल्लाह तोहफे कौन से होंगे उनके? कहने तुम जिंदगी के लिए तोहफे लेके नहीं जाते? लेकिन जिंदगी के लिए तोहफे लेके जाते हैं, लेकिन उनके लिए क्या तोहफे होंगे? और कहा उनके लिए दुरूद की गुजरे, उनके लिए कुरान लेके जाना, उनके लिए सूरह फातिहा लेके जाना। जब जाना तो तोहफे की सूरत में जाना, उनको तोहफा दे कर आना। और याद रखिएगा कि जब जहाँ अल्लाह की रहमतें ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है। जुमला और भी कहता हूँ, फिर इस बहन का जवाब भी दूंगा। कुछ लोग जिंदा हैं, उनका नाम नहीं है। कुछ बज़ाहिर दुनिया में नहीं है, कब्र के अंदर है, मगर उनका नाम है, मगर उनका नाम, उनके अमाल, उनके किरदार, उनके अखलाक उनको जिंदा रखते हैं। यानी सांस लेती लाशें भी हैं और उससे वो भी है जो नहीं सांस ले रहे और वो जिंदा है। यहाँ एक बात और भी करते हैं, देखिए एक बात याद रखिएगा, कौन जिंदा और कौन मुर्दा। हम आलम अरवा से आए, आलम अरवा में जिंदा थे मुर्दा? हमने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, तो जिंदा थे मुर्दा? ऐसे ही जिंदा थे। जी जी जी। अभी हम बैठे हैं, अभी तो वही है ना जी। आलम अरवा से आए, आलम नासूत में जिंदा या मुर्दा? अब तो वो जिंदा है। हाँ, और यहाँ मुर्दा होने में जिंदगी है। हाँ। अब कब्र में गए, कब्र में जवाब दे रहे हैं, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर, या आप किसी अल्लाह के वली के पास जा रहे हैं, आप उसको सलाम कर रहे हैं, तो कब्र में ताल्लुक थे हदीस में, तो जिंदा या मुर्दा बताइए? सुभान अल्लाह, बिल्कुल वहाँ भी जिंदा, यहाँ भी जिंदा, कब्र में भी जिंदा। अब बरोज़े महशर अल्लाह की बारगाह में सवाल जवाब देने जा रहे हैं। सवाल है आपसे, जिंदा या मुर्दा बताइए? ये अच्छी आपने बात की। आलम अरबा में भी जिंदा, आलम नासूर में भी जिंदा, आलम बरज़ख में भी जिंदा। नूर भाई, तो जो शख्स कब्र के अंदर मौजूद है, चाहे उसने नेक काम किए, चाहे उसने बद काम किए, बुरे काम किए हों, लेकिन अगर आप उसको सलाम करें तो क्या वो नेक हो या बद हो, वो जवाब देते हैं, उनको पहुंचता है। मतलब नेक तो जो समझ में आती है, लेकिन आपकी इजाजत से वो इकबाल ने कहा कि मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। जनाब आलम नासूर में जिंदा, आलम बरज़ख में जिंदा, महशर में जिंदा, और इंशाअल्लाह हम कलमा गो हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, और जन्नत में जाएंगे वहां भी जिंदा। अब हर जगह जिंदा, तो मुर्दा कौन है? अब इसका जवाब भी कुरान ने दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद है, फिर आपके सवाल नबी, अब देखिए नबी सलाम के सामने अबू जहल आ रहा है। अबू जहल जब चलकर आ रहा है, तो अब सवाल आपसे, जिंदा या मुर्दा? चलकर आ रहा है वो अबू जहल आ रहा है। अब जिब्राइल आ गए, इन्नका ला तस्मिल मौता, है मुस्तफा ये मुर्दा है। तो मालूम चला जिसके दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह है वो जिंदा है, जिसके दिल में नबी नहीं वो मुर्दा है। अब ये जुनैद साहब मियां वाली जी, ज़ुहैब साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? जनाब अली। ज़ोहैब भाई क्या पूछना चाहेंगे? ये पूछना चाहूंगा कि अपना अलामा साहब पूछ के बता दें कि अगर किसी मैयत को सवाब पहुंचाने के लिए कि अगर उसके रस्ते में अगर भी तरह से लगा देते हैं ऐसा के लिए, या कि पानी किसी के भी नाम से, जी जी जरूर नाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या सवाब मिलता रहेगा? सही है जी जी। देखिए वो पहली बहन का सवाल का जवाब ये था कि आप कहीं से बैठ के भी कुरान पढ़ें, जिक्र करें, नियत करें तो वो पहुंच जाएगा। आपकी सलाम ये कि जब आप मुर्दे को सलाम कहते हैं, कुरान अल्लाह के नबी का हुक्म है अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर, तो मुर्दा और जिंदा होते हैं। मगर जिस तरह देखिए मुर्दे का ताल्लुक होता है रूह के साथ, मगर हम जैसा नहीं होता।
کس طرح ہوتا ہے یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. بھائی کا جواب یہ ہے آپ کچھ بھی سال ثواب کریں, کسی بھی اچھی نیت کے ساتھ کریں, درخت لگا دیں, یتیم بچوں کو پڑھائیں, آپ مساجد بنوا دیں, مدارس بنوا دیں, پانی کا کنواں کھدوا دیں, کچھ بھی کروا دیں, صدقہ جاریہ ہے. جب تک یہ عمل رہے گا قبر والے کو ثواب پہنچتا رہے گا. جی کمال بھائی. جی اس میں خاص طور پر جمعے کے دن تو یہ ہے کہ مرحومین کی ارواح آتی ہیں, بعض روایات میں کہ آسمانوں پر پہلے بعض کہتے ہیں شب جمعہ ہے, الگ الگ روایات کا مفہوم ہے, اور وہ آ کر اپنے ورثہ سے کہتی ہیں کہ ہمارا نامہ اعمال تو بند ہو چکا ہے, ہم اپنی مرضی سے نہ کوئی نیکی بڑھا سکتے ہیں نہ کوئی گناہ گھٹا سکتے ہیں, لیکن تم ایک کام ہمارے لیے کر سکتے ہو. اور پھر اس روایت میں کہ چاہے روٹی کے ٹکڑے کے ذریعے سے, چاہے لباس کے ایک پارچے کے ذریعے سے ہماری مدد کرو. اور خاص طور پر اطعام, انسانوں کو کھانا کھلانا. اچھا اس میں جب آپ مرحومین کے لیے کھانا کھلاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ کسی فقیر مستحق ہی کو ہی کھلائیں گے تبھی, آپ عام دعوت کر رہے ہیں, آپ کے دل میں نیت کافی ہے کہ میں میری والدہ مرحومہ تک یہ ثواب پہنچ جائے. اور اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ نہ یہاں پر دیکھیں بڑی ویسے ہماری تھانے دارانہ اپروچ ہو جاتی ہے ویسے بات چیزوں میں. رمضان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی راشن ہے جی صرف مسلمانوں کو دینے پر غیر مسلم کو وائٹ کچھ ہے وہ تو زکوٰۃ اور فطرانے اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر اسپیسیفکیشنز ہیں, مثلا سادات, اور وہ اسپیسیفکیشن ہے بالکل ٹھیک. لیکن جو جنرل چیریٹی ہے, آپ اپنے صدقہ ہے, احادیث میں ہے کہ کچھ امور ایسے ہیں کہ جس کا تعلق کسی مذہب سے ہے نہیں, اس میں سے ایک مولوی چڑیا کو چونٹیوں کو دانا یا آپ وہ کریں گے, آپ کیا پوچھیں گے ان سے؟ کس سے؟ امانت کی حفاظت. امام زین العابدین السلام کا فرمان ہے کہ اگر میرے جو امام حسین کے بیٹے ہیں کہ اگر میرے بابا کا قاتل وہ تلوار کے جس سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا, روایت کا مفہوم یہ ہے, وہ آ کر میرے پاس بطور امانت رکھوائے تو اس میں خیانت نہیں کروں گا. اللہ اکبر. امانت کی رعایت میں کافر مسلم کوئی نہیں. احترام الضیف, مہمان کا احترام کرنا, اس میں کسی مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. ماں باپ کے لیے احترام, اگر فرض کیجئے کہ وہ کسی اور مذہب پر ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے. تو کچھ امور ہمارے پاس قرض کی ادائیگی, میں قرض کے نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ میں تو غیر مسلم ہے تو میں نہیں, آپ نے وہ حق واپس کرنا اس کا. تو غیر مسلم ہی تو تھے, کفار مکہ ہی تو تھے کہ جو حضور کو صادق اور امین کہتے تھے. اس میں بات دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہے, ہم نے دینداری کو جو نا ایک خاص زاویے سے دیکھا ہوا, جی خاص زاویے سے دیکھا, اپنی مرضی معاملات میں نہیں ہم چاہتے کہ آئے. وہ حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا, لیکن صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوا دی. اس کا مطلب ہے کہ دینداری کی پری ریکویزٹ ہے صداقت اور امانت. جی ویری رائٹ. جی ابھی نماز تو بات کی بات, ابھی عبادت تو بات کی بات ہے, پہلے صداقت تو اپنائیے, پہلے امانت تو رعایت کیجیے. تو دینداری کی پری ریکویزٹ ہے یہ کام. اور جب ہم کہتے ہیں کہ نیک اولاد کا کام پہنچتا ہے تو نیک اولاد کا فقط قرآن پڑھنا نہیں, یقیناً وہ بھی پہنچتا ہے. نیک اولاد کا ہر نیک کام, پتھر جو ہٹا دے گی راستے سے ہٹا دے. بعض احادیث میں کہ کوئی کسی سے راستہ پوچھے تو راستہ بتا دے, آپ نے فقط ایک راستہ بتا دیا. بعض شہر مشہور ہے راستہ کچھ اور بتانے پر, لیکن اگر آپ نے صحیح راستہ بتلایا تو اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے. میمونہ آپا, آپ کے جو مرحومین ویسے چلے جاتے ہیں تو کیا آپ سے رابطہ منقطع ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد کو, اپنی والدہ کو, اپنے دادا کو یا اپنے کسی فیملی میں جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے ان کو دیکھتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے روحوں کا تو تعلق ہوتا ہے. حدیث شریف میں تو یہاں تک ہے کہ جب آپ سلام کرتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں لیکن آپ سن نہیں سکتے. اسی طرح آپ کے قدموں کی آہٹ, آپ کے قدموں کی بھی انہیں پہچان ہوتی ہے کہ یہ کون آیا ہے, آپ کی آواز کی بھی انہیں پہچان ہوتی ہے. اور جس کی مغفرت باقاعدگی سے جا رہی ہوتی ہے باقی مردے اس پر رشک کرتے ہیں کہ یہ کون ہے جس کو روز مغفرت کی دعا مل رہی ہے. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جیسے کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ تھام لے تو اسے سہارا ہوتا ہے, اسی طرح ہر مردے کو دعائے مغفرت کا سہارا ہوتا ہے. تو یہ تو ہے کہ ہمارے بڑے اگر خواب میں آتے ہیں, خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. خواب سچا خواب. اب اگر ہمیں خواب میں کوئی مردہ اپنا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی روحانی تعلق کی وجہ سے کوئی میسج دے رہا ہے. یا تو ہم انہیں اپنی دعاؤں میں بھولے ہیں اور یا وہ ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور یا وہ آپ کو خبردار بھی کر رہے ہیں چیزوں سے. کسی بھی چیز وہ اس میسج, اس خواب کے اس میں ہمیں اشارہ ملتا ہے. بسا اوقات جیسے کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں ایک لمحے کو بھی اپنے والد کو نہیں بھول سکتی, میں بھولتی ہی نہیں ہوں انہیں. تو مجھے کوئی وہی نہیں ہے کہ وہ مجھے خواب میں آئیں, مجھے فیل ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ہے. تو جب میں قبر پہ کبھی کبھی جیسے میں جاتی ہوں تو میرا جی چاہتا ہے میرے ساتھ کوئی نہ, میں ان سے بیٹھ کر باتیں کروں. اور مجھے آپ یقین کیجئے فیل ہوتا ہے کہ اس کا جواب ابو جان یہ دیں گے, اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہوگا.
तो इसी तरह से बसा औकात आपको लगता है कि वो आपका थैंक्स बोल रहे हैं, कभी आपको लग रहा होगा तंबीह भी कर रहे हैं, और कई दफा करेक्ट करते होंगे कि मैंने ये नहीं कहा जो तुम समझ रहे हो, मैंने ये कहा। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये ताल्लुक के वास्ते उससे भी है। और दूसरा, अगर आपके वालिदैन ने आपकी नेक तरबियत की है, असल बात जो है ना वो ये है कि आज के बच्चे हमें क्या करते देखते हैं। अगर हम अपने वालिदैन को याद करते हैं, उनके लिए दुआए मगफिरत करते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि इसाले सवाब कैसे करना है, दुआए मगफिरत होती क्या है, बड़ों को याद करना है, बड़ों का हक है, तो हमारे बच्चे हमारे लिए वही करेंगे। अगर हमने उन्हें इस कंपटीशन में लगा दिया अल्हाकुमुत तकासुर वाले में, और हम चले गए हैं उनके लिए भी बहुत सारी जैसे वो अकाउंट्स छोड़कर और उनको बिजनेस के बहुत सारे गुर सिखा के, तो उनके पास इतना वक्त भी नहीं होगा कि वो हमारी कब्र पर भी आए या घर पे बैठकर भी हमारे लिए हाथ उठाएं। तो हमारे लिए नेक औलाद लाजिम नेक औलाद है, और नेक औलाद वो होगी जिसकी आपने तरबियत नेक की होगी, हाँ। जिसको आपने ये सिखाया होगा कि वो आपको भी याद करें और आपके लिए जन्नत की भी दुआ करें और अल्लाह को भी याद करें। अच्छा, लुबना कराची से। अस्सलाम वालेकुम लुबना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी लुबना, क्या पूछना चाहेंगी? पहले तो मैं आप सब लोगों को दूसरे अच्छे की मुबारकबाद देती हूँ। मुबारक जी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ये दुरूद शरीफ का हमें सवाब हमें मिलता है, हमारे मरूमीन को मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी हम जितना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे वो तो हमें मालूम है कि हमें बहुत ज्यादा अजर मिलता है, सवाब मिलता है, मगर हमारे मरूमीन को भी उसका अजर और सवाब मिलता है। बताइए। ठीक है जी। कुमैल भाई, कुमैल जी। इसमें अर्जी है कि एक रिवायत मैंने सुनी थी, कहीं मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन बहरहाल किसी से सुनी थी, तो मैं उसको ऐसा बयान कर रहा हूँ कि अगर एक शख्स दुरूद पढ़े और फर्ज कीजिए अल्लाह उसको 400 साल की जिंदगी दे और वो 400 साल तक जिंदा रहेगा, फिर दुरूद पढ़े, तो फरिश्ते उससे कहते हैं कि अभी तो हम तेरे पिछले दुरूद का सवाब लिख रहे थे, तूने अल्लाह अकबर कबीरा, तूने एक और दुरूद, सुभान अल्लाह। तो यहाँ वो कैफियत है, वॉल्यूम्स का अंदाजा लगा ले। जी, इसका कोई इंतहा ही नहीं, इसकी कोई अंदाजा ही नहीं है कुछ। तो ये वो शख्स है कि जो बात अभी हो रही थी ना कि ये हकीकत में ये जिंदा है। अच्छा, मौला अली इस्लाम के कलाम के मुताबिक मैं आपको एक सादा अल्फाज में समझाऊं, मुर्दे फकत हॉरिजॉन्टल नहीं होते, मुर्दे वर्टिकल भी कुछ है जो वर्टिकल, तो सारे ही जो है ना जी वो तो वर्टिकल मुर्दे भी हैं जो घूम रहे, और वो वर्टिकल मुर्दा वो है कि जिसकी जिंदगी में इंसानों के लिए कोई मुफीद बात नहीं है, कोई खैर नहीं है। तो जहाँ पर कोई खैर कम से कम अपने आप के लिए खैर हो, कम से कम कुछ, वो जिसके लिए नहीं है ना, तो वो चलता फिरता मुर्दा है। वक्फे की तरफ अपने बढ़ना। और यहाँ बड़ी अहम बात कुमैल भाई ने की कि ये हमें पता है कि ताल्लुक खत्म, लेकिन अल्लाह जिसकी चाहे जहाँ ड्यूटी लगा दे वो हम उससे वाकिफ नहीं है। और ये भी कहा कि कौन है जिन्हें तुम मुर्दा ना कहो, अल्लाह उन्हें रिस्क भी देता है। सो ये वो रम्ज और ये सारे वो राज हैं। लेकिन अब कभी कभी ये ख्याल आता है कि खुशी में इतने खुश भी ना हो जाओ कि सब कुछ भूल जाओ, और गम में इतने आगे भी ना चले जाओ कि तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। यही एक तवाज़ुन रखना होता है। एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।